Matripping ta? Ha? Ano sound ka, Ido? Ha? 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 Anong sound ka, Ido? Aw, aw. Ano sound ka, bird? Anong sound ka, bird? Ano sound ka, bird? Kada pakot may reward ah. Ari sa Johnny. Ari. Kada pakot may reward ah. Ako reward. Okay. Anong sound ka, kureng? Ha? Meow. Tasig ba? Kwa na yun. Goy. Anong sound ka, Ido? Anong sound ka, Ido? Wow! Dasig mo. Kwa na yun. Kwa na yun. Ano sound ka, manok? Oh. Ano sound ka, manok? Tukturok! Oh, wala mo napaktan ba? Kung lima, hindi ka kapakot. Hindi, wala pa. Anong sound ka, kama, pig. Pig. Anong sound? Baboy, anong sound ka, baboy? Ha? Baboy pig. Anong sound ya? Ha? Ha? Quick quick. Ang unik ka pig, quick quick. Mayo kwa, daog ah. Gay. Sadya ni. Sadya ni. Johnny. Andiyan ay, butalan da. Ano ni ka? Kanding. Kanding. Ha? 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 Me. Kuha ba? Very good ba? Goy, easy man, di ba? Anong uni ka? Anong uni ka? Bibi. Bibi. Anong uni ka, Bibi? May tatlong bibi akong nakita. Ano man? 5 piso. Anong uni ka? Anong uni ka? Miming. Ha? Miming. Miming. Anong uni ka, Miming? Ha? Anong uni ka, Kat? Anong uni ni Miming? Anong uni? Ha? 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 Away man na sound. Meow. Meow. Ako ka ah. Chiboyo. Si Manny ba? Buhay pa gani. Anong uni ka? Anong uni sang elephant? Hindi nabutan na dakan din mo. Anong uni sang elephant? Ha? Anong uni ka elephant? Ano? Ha? Wala ka balo? Anong uni ka, dog? Dog. Ido, anong uni?
Ha? Okay, ayun muna na. Very good.